Danas ću, moji dragi gledatelji, preporučiti što će se dogoditi u vašemu tijelu ako jednog dana odlučite, 15 dana zaredom, konzumirati čaj od lanenih sjemenki. Da, moji dragi gledatelji, dobro ste me čuli, postoji mogućnost pravljenja čaja od lanenih sjemenki. Na kraju emisije ću vam dati jedan specijalni recept, a što mi je bitno za reći. Dakle, laneno sjeme je jedno od onih najpoznatijih i najzdravijih sjemenki na svijetu. Mi danas poznajemo laneno sjeme praktično tisućama godina unatrag i konzumiramo ih iz raznih zdravstvenih blagodati, što zapravo nećete vjerovati. Možemo reći biljka lana koja se uzgaja u hladnim dijelovima svijeta daje sjeme poznato kao laneno sjeme. Laneno sjeme ima visok sadržaj omega-3 masnih kiselina i glavni razlog zašto trebate konzumirati čaj od lanenih sjemenki je izvanredan postotak omega-3 masnih kiselina i lignana. Lignani su prirodni hormoni koji blokiraju djelovanje loših estrogena, što mogu recimo dovesti do raka dojke. I ono što je nevjerojatno bitno za reći, vi kada konzumirate čaj od lanenih sjemenki, zapravo postoji nevjerojatan broj zdravstvenih blagodati. Prvo što ću vam reći, izvanredno ćete djelovati na funkcioniranje vaše probave. Svi vi koji imate problema sa napuhanošću, nadutošću, gastritisom, recimo žgaravicom, pa imate one bolesti koje se nazivaju sindrom iritabilnog crijeva, recimo Kronova bolest, imat ćete potencijalna poboljšavanja situacije redovitim konzumiranjem ovoga čaja. Dakle, specijalno za probleme sa probavom. Druga perspektiva je vezano za bolesti srca i krvnih žila. Sprečavanje nastanka srčanoga udara, sprečavanje nastanka moždanoga udara. Upravo radi omega-3 masnih kiselina i ovih lignana, oni sprečavaju nastanak upravo onoga lošega kolesterola u krvnim žilama, koji vama kasnije potencijalno može uzrokovati začepljenje krvnih žila i ove najteže bolesti modernog života. Ono što možemo reći, apsolutno pomažu potiču zapravo zdravi gubitak kilograma i smanjuju želju za šećerom, te pomažu u samoj detoksikaciji. Vi kada jedete sam čaj od lanenih sjemenki, zapravo ga pijete, vi izuzetno povoljno djelujete na funkcioniranje crijevnog mikrobioma. Jer samo laneno sjeme sadrži izuzetno veliku količinu vlakana koje potiču, rekli smo, funkcioniranje vaše probave i redovitim korištenjem čaja od lanenih sjemenki ubrzano mršavite, sagorijevate masne naslage na puno bolju perspektivu i čak djelujete specijalno na smanjivanje želje za samim šećerom. Ono što možemo reći, čaj od samoga lana ili lanenih sjemenki ima nevjerojatnu mogućnost prirodnog smanjivanja stresa, anksioznosti i depresije, to itekako želite. I još jedna nevjerojatno bitna perspektiva. Svi vi koji bolujete od artrotskih promjena, dakle artroze koljena, kuka, artrotske promjene recimo u vašim leđima i puno toga, čaj od lanenih sjemenka može pomoći. Dakle, smanjuje upalu, potiče bolju funkciju same hrskavice, smanjuje onu ukočenost otlikline samim čajem od lanenih sjemenki. Isto tako, izvanredan je za zdravlje vaših očiju, čuva funkciju mozga, čak može pomoći u zaštiti od raka prostate, debelog crijeva i same dojke, što je savršena perspektiva. I još ono što morate razmišljati, laneno sjeme ili čaj od lanenih sjemenki će sigurno pomoći vama u zdravlju vaše kože, pomoće u vidljivom smanjivanju znakova starenja, smanjivanju bora, pa čak ako imate one kožne bolesti koje se nazivaju ekcemi, dermatitisi, recimo psorijaze, čaj od lanenih sjemenki vam može pomoći. I kada koristimo ovaj sami čaj, da možemo reći da on ima čak mogućnost sprečavanja nastanka dijabetesa i potiče čak hormonsku ravnotežu. Pomaže u regulaciji srčanog ritma i što je nevjerojatno bitna perspektiva, ima još značajnu mogućnost da svima vama potiče, zapravo smanjuje rizik od nastanka osteoporoze. I puno toga zapravo omogućuje ovo nevjerojatno sjeme koje svima ću vama zapravo preporučiti. Kako ćete praviti čaj od lanenih sjemenki? Uzet ćete 2 male žličice lanenih sjemenki i stavit ćete u 500 ml kipuće vode.
Ostavite dakle, vodu neka bude na laganoj kipućoj razini i neka sjemenke krčkaju otprilike 15 minuta. Dakle, na laganoj vatri krčkajte sjemenke od lana 15 minuta. Nakon tog vremena uzmite čaj kroz sito, procijedite ga, ostavite ga 10 minuta neka se ohladi i onda unutra stavite recimo sok od limuna, ja bi tu preporučio recimo 1/4 limuna iscijediti unutra i jedna mala žličica meda. Ukoliko nemate naravno dijabetes, sve promiješajte, pijete ga svaki dan, jedan puta dnevno kroz 15 dana. Nakon 15 dana čaj naravno ne smijete konzumirati. Mi zapravo u velikim slučajevima čak i možete, ali preventivno zapravo napravite pauzu od 15 dana, onda možete tako raditi cikluse praktično cijele godine. Naravno, teški kronični bolesnici, svi koji pijete velike količine lijekova, ovome dakle čaju prije konzumacije posavjetujte se sa vašim liječnicima.